Širok Dunav, ravan sred, s vodom curom. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. Danas ćemo u ovom videu vidjeti zašto su ogromne razlike u prinosima i šta je uzrok tome, da li ima veze sa pripremom jesenjom ili ne. Dok gledate sada ove detalje sa ove njive pored naše gdje smo mi radili, to je gdje je Mire vrlo pšenicu, a ja sam bio u prevozu, ovo pored je ova mafija, ovi Đurđevići, ovi Krimosi koji se dovukli u Čedin i dobili zemlju kao za stoku na uslovno grlo, čista prevara, nebitno sad to. Uglavnom u današnjem videu sam rešio da vam prikažem šta sam primećivao prethodnih dana, znači prva 2-3 dana žetve gdje smo radili rane sorte i gdje sam primetio ogromne razlike u prinosima i ubeđen sam da će to i danas tako biti. Pa ćemo da vidimo da li ću biti u pravu. Uglavnom za sada sam primetio, znači pošto smo skoro sve njive mi uslužno sejali ili su naše njive, znači većina njiva je rađena što našom tanjiračom, a nešto su ljudi sami orali, znači nije sve baš tanjirano, pa ćemo moći da uporedimo i da vidimo otkud tolika razlika i da li je priprema problem u ovom prinosu. Evo vidite ove zanimljive snimke na njivi gdje se nalazimo. Pored nas su ogromne dve parcele, preko 150 hektara. To radi ovi sposobni biznismeni, jedan od njih je ovaj Đurđević, to je u stvari njegovo. I on se ovdje kod nas dovukao, znači sve su te Krimose, tajkune i prevarante dovukli ovdje. Mi ne možemo tu državnu zemlju da uzmemo da radimo, mislim po ovim cenama ne treba ni zemlja ni ništa. Ali uglavnom to ću da vam kažem da pogled je vrlo interesantan, eto i on ima New Hollanda i mi imamo New Hollanda, samo on ima onog velikog. Uglavnom juče smo radili nekih 15-ak njiva i pojavila se jako velika razlika u prinosima i sada pokušavam da otkrijem o čemu se radi. Sad idem gledam njive koje su, poredim njive koje su orane i njive koje smo tanjirali, pošto smo sve mi sejali, znači istom je sejalicom sejano, uglavnom je avenju, znači seme i sejalica su isti, samo je razlika u obradi i naravno đubrenju, to ne možemo, nije ovo baš merodavno da je pravi ogled, ali za sada koliko bih ja rekao, mnogo su bolji rezultati na njivama gde smo tanjirali, što je jako čudno, ali vidjet ćemo za dalje šta se dešava pa ćemo doneti neki zaključak. Pa sad što radimo, vidite ovdje u sredini ovo što ne valja žito i što je zeleno, tu je sejalica preskočila zato što je Cane napravio veliki razor, točkovi su sa strane na sejalici i to nije moglo da se poseje. Sad šta je zanimljivo, znači sejano je sa našom sejalicom, sejano je nekih 135 kila po jutru ili 230 kila po hektaru istog semena avenju koje smo mi sejali kod nas. Sve isto, Cane je sve u fulu uradio, 2 prskanja, đubrenje osnovno, prihrana, ali rezultat je loš s obzirom posebno što Cane dobro radi zemlju, pa je to prilično iznenadilo. Evo vidite sada ovdje koji su rezultati u pitanju, znači prinos je nešto oko 6,6 tona, što je za mene bilo iznenađujuće loše. Ne znam zašto je to tako, kažem vam, sumnjivo mi je samo zato što je on, znači ovdje radio oranje kao pripremu, a ostale njive smo mi radili tanjiranje. Evo, završena je ova njiva prva danas, mislim prva koju snimam, znači Mire je ovih 1,2 hektara, 1,15 u stvari, oko 2 jutra ima, završio i sada prema sledeću njivu, evo vidite, to je prinos sa te njive, ovo što imamo pri kolici. Evo, laba je 10,9,
Primese su inače stalno male, oko 2, tako da to neću ni da čekam. Hektolitar ću vidjeti kasnije. Uglavnom, ovo je trebalo i ranije da se vrše, znači sad je izgubljeno nekih 2% na prinosu, zato što više nam ništa ne doplaćuju na vlagu, a ni na kvalitet, to je sa hektolitar. Tako da eto, trebalo je ranije da se radi, međutim, iznenadilo nas je uopšte ovo, malte ne spojeno je ječam i žito, tako da to nikad nije bilo. Nastavljamo dalje. A ovo je inače vlasnik njive, naš stari kooperant, Scane zvani Stanimir, u stvari obrnuto je, ali ja se tako zezam. Evo, dok sam ja stigao na ovu njivu, sljedeću Mire i Mika su već završili, evo prešli su na još jednu njivu, znači ovdje mi je bilo bitno da vam pokažem. Ovo je od Željka Petkovića, inače mog možda kooperanta koji najbolje radi, najkvalitetnije rezultate postiže. I ovdje sam mu ja tanjirao za pšenicu i sad tu vidjet ćemo posle kad Mika izmeri koliko je bilo, ali sam siguran da je ovdje mnogo bolje bilo nego ove njive koje sam snimao, ona posebno ona prva gdje je orano, znači tu se nešto desilo. U normalnoj situaciji na orano bi trebalo biti bolje, posebno kad je sušno proleće i zima, bolje od tanjiranog. Tanjirača stvara plitak plužni đon koji smeta razvoju korena, međutim ove godine izgleda se nešto čudno desilo, izgleda ono kišno proleće bilo dovoljno vlage za ovo tanjirano, a šta se desilo sa oranim ne znam, da li je jako propuštalo vodu, nešto se desilo definitivno i orane njive, to jest pšenice na oranima su dosta lošije. Vidjet ćemo dalje, idemo na sljedeću njivu, isti je vlasnik i trebalo bi isto da je dobra pšenica, pa ćemo vidjeti rezultate. Nedaleko od ove druge njive, Željkove, znači radili smo još jednu njegovu njivu. Tu sam ja vukao, išao u prevoz, međutim tu sam imao neke goste, kako ja kažem, mušterije, tako da nisam mogao ništa da snimam od njih. Uglavnom, sada ćete vidjeti i tu su bili rezultati još bolji. Tu je bilo nekih 8600 kg po hektaru, tu jeste bila nešto veća vlaga, oko 12,5. Hektolitar je bio nešto manji, 79, ali prinos je bio odličan i sada će, onda su otišli Mire, pošto sam ja išao da kipujem opet to dok sam izmerio, Mika i Mire su otišli Željku na breg da rade njivu, to ćete vidjeti na mojoj njivi, ću vam pokazati rezultate, znači kad budemo prešli sljedeća njiva koju budemo radili, 5. je moja, pa ćete tamo vidjeti koji su rezultati sa te 4. njive, uglavnom to je na vrh brega, to se zove ravnica i to je prilično lošija zemlja nego ove do sada sve što smo radili. Evo, stigli smo na novu njivu, u međuvremenu su Mire i Mika otišli, bili tamo gore, možete vidjeti ovaj breg iza. Na bregu su radili ovom kooperantu njivu, tamo na vrh brega, to se zove ravnica, imate neke snimke odavde gdje se vidi Dunav. Uglavnom, i dalje ne vidim šta je se tu dešavalo i zašto je bolje žito, gdje je rađeno tanjiranje, totalno mi je nejasno, ali definitivno je tako. I ovdje je tanjirano i prilično je dobro žito. Doduše, ajde, moje njive su sve dobre u kondiciji, ali na ovim gledam uslugama je potpuno situacija različita, znači može da bude čak i skoro duplo više. Tako da, duplo veći prinos, znači jako čudno. Prašinčina leti na sve strane, lepota. Mika je stigao, vrućina i njemu. Uslovi su pravi, oni saharski. Sad ćemo malo da se provozamo s Miretom da vidimo kako izgleda u kombajnu. Sad smo malo u kabini,
kod Fočanskog Tesla, evo vidite ga. Kod njega ovdje nije vrućina, mi umiremo napolju. Što to lupa? Kosa? Kako je bilo ono na ravnici? Super. A ovo umrlo što? Šta? Strašno, ne možeš baći. Slamurine, majku, jebne, pusto, vidio si patosalo, njivu, slam. Nije normalno. Koliko je tu slame. Ali ne znam koliko je prinos bio. Ne znam. A hoćete ići sad ove vedu raditi? Kad ste već tu blizu. A? To je isti sort. Ja ne iskipujem, pa ćemo onda kod navadi. Nada 6, jel? Da. Ovamo 3 koliko. Gdje? A, nema baš puno 3, ali skoro. To je prva, druga. Prvo. Evo vidite ove parametre, jedino je bilo nešto malo obrtaja bubnje. Jesu to tebi pali obrtaj od ovog brzine ili šta? Nije. Yes. To je taj kajš što se ti rekao da je laba. No. A ima taj glavni kajš, vidim fali parče, jedno tako. Da još koje je ispalo. Taj smo kupili nov. Ne, Ne taj. onaj dugački sa motora što ide. Da. Je taj kupio? Da. Onda je to taj. Mislim da nisi taj, ja sam taj, ne znam više. Taj sam kupio, Pa čovječ. dobro, ma ne znam. Izgleda još brušće. Strašno. Tako, Koji? vlada. Ono brš. Kum dule vuče. Vlada brš. Standardni tandem. Da. Pazi kada je otišao izgleda noći u Njemačku. Samo da me ne zaboravimo da uradimo ono kod kuće nove, a baštu mora naći nekog, ja ne znam da li tamo možeš prijeći preko onog nekog. A? Ja Bože, znam da je tamo negdje kod komšija, pitke mandari. Kako će kod komšija kad je ovaj posio kuruze? Ovo ne znam, treba biti i ovo. Koje? Pekmezarom neko radi, ti mu plate, naplati njemu i zdravo. Koje? Pa kod kuće, da ne katim, ne katim. Nema dobro ništa iza neispravan kombajn. To je ceo cirkus. Juče je Mika zaplavljivo neku drvo, nije mogao da okreće vitla, nemam pojma, s drvetom su radili sa blogom nekih manje u pičku. Se kršine u pičku mat.
prašina. Ovdje možete vidjeti rezultate, znači 11,23 je vlaga, 77,9 hektolitar. Šta sad da kažem, znači bilo je 16 tona, tačno 16 tona na 2 hektara. 8 tona po hektaru, znači to je generalno dobar prinos. Mislim ne u svakoj baš godini, ali skoro u svakoj godini je dobar prinos i zadovoljavajući. Međutim, meni je ova pšenica ubedljivo najbolje izgledala, tako da mi sad nikako nije jasno kakve su ovo relacije, koje je bolje, koje je gore, to ne može čovjek ovdje biti pametan. Sada ćete ovdje vidjeti, prilazim mojoj njivi, u međuvremenu su Mika i Mire uradili 2 njive, obe njive su bile orane, znači također smo mi obe sejali sve isto, obe bio avenju, evo sada ovdje u daljini možete vidjeti kombajn kako radi, kako se praši pšenica. Sad zašto ovo vam prikazujem, tu ćete sad vidjeti, to je moj onaj ogled Geo 2, međutim sa desne strane je njiva ova koju su ranije uradili, jedna koja se vidi, a ova druga nemamo je u kadru, i uglavnom jedna je bila 5,5 tona prinos, a jedna je bila 5,2 tone prinos. A ova je odmah iza ovog mog žita, ovo što je ovršeno, vidite s desne strane sad pored kombajna. I to je totalno meni nejasno, pošto znam šta je rađeno, mi smo čak radili uslužno i prskanje, znači totalno nelogično da je tolika razlika u prinosu od 3,5 tone, razlika, sve isto rađeno, sejano, malte ne isti dani, sve isto, evo sad vidite, znači ovo s desne strane, pored ovog mog ogleda što je ovršeno, znači to je ta koju je Mika odvukao, a ja sam sad ovdje došao, mislim druga, prva je mala bila, ta sa 5,5 tona prinosom, tako da totalno je sve nejasno šta se tu dešava, ali ništa ne možemo, šta je tu je. Evo narode, nalazimo se u potesu Boronluk, temperatura je stravična, sav sam mokar, iako sam u klimi unutra. Kao što možete vidjeti, Mire ovdje započeo njivu, uradio ovdje preko vratine. Sad zašto je ovo bitno? Ovo nam je njiva gdje imamo ogled Geo 2. I sa jedne strane imamo ogled Geo 2, sa druge strane imamo kontrolu. Sada će Mire samo pripremiti njivu, znači uradit će 2 puta okolo sve, znači 2 puta levu stranu, 2 puta desnu, 2 puta gornje, 2 puta donje vratine. I ovo je otprilike negdje sredina njive, a mi ćemo posle, kada budemo radili taj ogled, vrći po jedan krug i bez Geo 2 i sa Geo 2. Znači bačeno je jesenas veštačko đubrivo i Geo 2 na jednu stranu, a na drugu stranu gdje je kontrola samo veštačko đubrivo bez Geo 2. Pa ćemo vidjeti, pozvaćemo Bojana kad budemo radili baš ogled i da vidimo ponovo rezultate, da li će biti bolje nego prošle godine. Vidjeli ste do sada rezultate sa 9 njiva, znači rezultati su zaista šarenoliki. Ostaje nam još 10 njiva, dok ovdje gledamo detalje sa ove njive gdje je bio ogled Geo 2. Vidjet ćete posle i tamo rezultat. Uglavnom neki moj zaključak je da je jedina razlika bila priprema. Znači oranje i tanjiranje. Sad da li je problem što posle oranja nisu mogli ljudi da pripreme adekvatno, da li nekim teškim drljačama ili sa nekim setospremačima, ne znam čime su radili. Uglavnom razlika je evidentna u prinosu. Što se tiče hektolitra i vlage, tu nema neke razlike. Vidjeli ste, to su sve rane sorte koje smo radili, većinom avenju, ali bilo je nešto i falada. Tako da po meni ova godina je jako čudna bila i da toliko bolje bude na tanjerom nego na oranom, meni je to potpuno neobično. A vi naravno sami donesite zaključak. Zadnja njiva za danas, evo vršemo moje, ovo je C1 sofru, ovdje ću dostaviti za seme, pošto nemam poverenja u ministarstvu i ovu bagru koja sada će kao da daje ovo za seme povrat deklarisano, ko zna da će to biti sljedeće godine. Meni se moje seme pokazalo odlično i tako da ću dostaviti ovaj sofru. Otprilike napunio je Mire bunker sa nekih 67-8 ari, tako da čini mi se da je prinos odličan, negde oko 8,5 tona po hektaru, tako da je to vrlo zadovoljavajuće za mene. Znači posebno za ovu semensku pšenicu, pošto to mi nije bitno cena,
mislim što je jeftinije pšenica i ta semenska će mene izaći jeftinije. Ali uglavnom što se tog tiče to je dobro, ali ovo ostalo, rekao sam vam, cijena je loša, bez obzira na jako dobre prinose koji su u top 5 će biti verovatno prosek, ali šta vredi kad je cena najgora ikad. Ništa, nastavljamo dalje. Što se tiče ovog videa, Mladoženje je ostao još 1,5 krug i gotovo. Toliko za ovaj video, vidjeli ste tu izveštaj sa nekoliko njiva. Hvala vam na gledanju, obavezno delite moje video snimke, naravno ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!